Roh Kudus ada di tempat ini dan kuasanya luar biasa di sini. India. Saya melihat malaikat Tuhan ada di sini. Angels are standing in this place. Saat ini saya melihat malaikat berdiri di tempat ini. They are rejoicing here. Dan menikmati puji-pujian di tempat ini ya He is here. He is here. Just feel His presence. Nikmati hadiratnya, rasakan hadiratnya. Close your eyes. Tutup matamu, gak ada yang buka mata. Feel His presence. Rasakan hadiratmu. God is moving in this place. Tuhan sedang bergerak di tempat ini. Speak tongues. Divine healing is taking place. Kesembuhan sedang dilepaskan. Divine healing is taking place. Kesembuhan yang dalam hati sedang I dilepaskan. take authority upon every sickness. Saya ambil otoritas atas setiap yang sakit. I take authority upon every financial. Saya ambil otoritas untuk yang bermasalah keuangan. Semuanya tutup mata, gak ada yang I bless each person of this saya congregation. memberkati semua yang hadir saat ini Tuhan. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Everybody say, raise your right hand and say amen. Angkat tangan kananmu dan katakan bersama-sama amin. Amin. I not seen some people still they not raise their hands. Iya, saya tuh melihat ada yang gak angkat tangan loh. Dia tuh melepaskan berkat, semuanya angkat tangan. Lift your right hand. Nah, angkat Straight. tangan lurus ke atas, lurus Say tinggi. amen. Dan katakan bersama-sama amin. Amen. Lagi. Amin. One time. Amen. Hallelujah. Please be seated. Silakan duduk. You know, sister, I asking you. Saya, Oh, saya minta kepada engkau. Jadi minyak ini taruh di atas mangkok kecil. Ya, in a one bowl. di satu mangkok. I'm going to pray for everyone today. Saya mau mendoakan setiap yang hadir pada hari ini. The Lord is showing me very clear. Tuhan menunjukkan kepada saya dengan sangat jelas. We have totally 7 fundamental doctrines in the Bible. Kita punya yang namanya 700 doktrin dalam Alkitab. You know that 7 fundamental doctrines? Engkau tahu 7 fundamental doktrin. You know, in one of the doctrine, Satu doktrinnya the laying hands. adalah tumpang tangan. When the man of God and woman of God, when they will lay their hands upon your head, Pada saat hamba Tuhan itu menumpangkan tangan di atas kepalamu, your head is going to be the blessing fountain. jadi langsung kepalamu itu menjadi sumber mata air berkat. Are you ready to receive the miracle in your body? Apakah engkau siap menerima mujizat di dalam tubuhmu? How? Bagaimana? Your heart should be prepared. Hatimu itu harus dipersiapkan. Your heart should be prepared. Keep it. Hatimu harus dipersiapkan. Taruh di situ If you are saja, saudara. talking, Kalau engkau ngomong sendiri, you are disturbing, engkau mengganggu sana and sini, you are making joke, dan engkau membuat guyonan, you are not able to see the miracle of God. engkau tidak akan melihat mujizat dalam You hidupmu. will see, Engkau akan melihat, but you will not feel. tapi engkau tidak bisa merasakan. But today, Tapi hari ini, I'm going to
talk very importantly. Saya mau berbicara tentang sesuatu yang sangat penting. Just turn your Bible. Buka Alkitabmu, The John Gospel, chapter number 2. Yohanes pasal kedua. The John Gospel, chapter number 2. Yohanes pasal kedua. But Jesus went in the wedding, one wedding. Saat itu Yesus pergi ke satu pernikahan. And he did the first miracle in the wedding. Dan dia lakukan mujizat yang pertama di pernikahan itu. Hello. Halo, halo, halo. Jangan ngomong sendiri. I told you, no need to talk. Ya, saya kan katakan toh, nggak perlu ngomong. Listen to me. Dengarkan baik-baik. I'm seeing some people are they're feeling sleepy. Still, I never started to preach. But Yeah. they're falling asleep. Jadi saya ngelihat beberapa orang di sini tuh ngantuk, ada roh ngantuk. Jadi kalau saya lanjutkan khotbah, mereka akan tidur. Open your eye. Buka matamu, kasih air. Ayo. Don't be the dozy. Ya jangan engkau ngantuk-ngantuk. That Jesus went for wedding. Yesus pergi untuk tempat pernikahan. When Jesus went for wedding, Pada saat Yesus ke tempat pernikahan, why Jesus he chosen the wedding home? kenapa kok dia itu memilih di perkawinan yang ada di rumah? Because Karena God respect Tuhan marriages. menghargai pernikahan. God respect the marriages. Tuhan menghargai pernikahan. Means Artinya, you should respect your wedding. engkau harus menghargai pernikahan. You should respect your marriage. Engkau harus menghargai pernikahan. When marriage will be broken, Pada saat pernikahan itu hancur, everything will be broken. semuanya hancur. When your wedding will be broken, Pada saat pernikahanmu itu hancur, everything will start to fall. semuanya mulai And berjatuhan. that is the reason Jesus he went for wedding home. Itulah kenapa dia pergi ke satu pernikahan. Yesus itu. Why he went? Kenapa dia pergi? Because he respect the marriages. Karena Yesus menghargai pernikahan. I will tell you, my brother and sister, Saya mau katakan sesuatu, saudara-saudariku. respect your marriage. Hargai pernikahanmu. Love your wife. Engkau kasihi istrimu Honor your husband. dan kau hormati suamimu. The Jesus when he entered in the wedding, Yesus pada saat memasuki di pernikahan itu, the no marriage is a perfect in the world. dan itu adalah pernikahan yang sangat-sangat sempurna di dunia. No marriage is perfect. Ya tidak ada pernikahan yang sempurna. There was a problem in every wedding and marriage. Ada masalah dalam satu pernikahan. But when Jesus came, Dan pada saat Yesus datang, he removed all the lacking things and he fulfilled with his miracle. dan dia penuhi semua yang kurang, dan dia penuhi itu gantikan dengan mujizat yang dari Tuhan Yesus. When you stand with your wife, Pada saat engkau berdiri when dengan you stand istrimu, with your husband, pada saat kau berdiri dengan when you suamimu, stand with your family, pada saat kau berdiri dengan keluargamu, you are going to see the supernatural miracles. engkau akan melihat mujizat yang supranatural. No, I have seen many people, they have sickness in their body. Engkau tahu, saya sering melihat orang-orang itu banyak punya penyakit dalam tubuhnya. They will go behind all the pastors and prophets and evangelists. Dan mereka itu selalu minta ketemu dengan pendeta, nabi, ataupun evangelis. I like you. Saya suka engkau. You are telling me, wake up. Ya, kau mencatat-catat. Itu bagus-bagus. Always remember, Harus selalu ingat. someone is sleeping next to you. Ya, kalau seseorang itu tidur di Tell sebelahmu, them to wake up. ya langsung pegang, ceblek untuk bangun. You know why they have sickness? Kenapa mereka tuh punya penyakit? They will go every behind the prophets and evangelists. Dan mereka terus pergi menemui nabi dan evangelis, But they will not get the healing.
Tapi mereka tidak mendapatkan kesembuhan. You know why? Kau tahu kenapa? There is no problem with prophets and evangelists. Tidak ada masalah sama nabi dan evangelis. There is no problem with the pastor. Juga tidak ada masalah sama Pak Pendeta. The problem is in their heart. Masalahnya ada dalam hatinya. Many people, they don't know how to forgive their husbands. And many husbands, they don't know how to forgive their wives. Banyak orang itu nggak bisa tahu bagaimana cara mengampuni pasangannya. Suami tidak bisa mengampuni istri, istri juga tidak bisa mengampuni suami. Itu masalahnya. When you are not able to forgive someone, Pada saat engkau tidak bisa mengampuni seseorang, when you are not able to forgive your own family, pada saat engkau nggak bisa mengampuni keluargamu sendiri, maybe you are dancing here, nah, mungkin engkau nari-nari di depan no sini, use. tapi gak ono gunai. You want to see the healing? Engkau ingin dapatkan kesembuhan? I have seen the stroke people, stroke. Saya melihat orang stroke. I have seen the cancer patients. Dan saya juga sudah melihat pasien kanker. But why they get the stroke? Dan kenapa mereka kok bisa mendapatkan stroke? Because they are very angry people. Karena mereka tuh orang-orang yang suka marah. The stroke is the reason is the angriness. Jadi stroke itu alasannya adalah kenapa? Karena marah. Kemarahan itu ada dalam tubuhnya. I have seen skin disease Saya melihat penyakit kulit in the young age. di di umur yang muda. You know why? Kau tahu kenapa? The two reasons. Dua hal. One is they have the angry, Kalau enggak mereka punya kemarahan, ojo ngomong diri. Yang kedua, the sexual mentality. punya pikiran seksual, mentalitas seksual. I'm not talking about outsiders, I'm talking about believers. Saya tuh enggak ngomong tentang orang luar loh. Ini saya ngomong tentang orang percaya. You want to see the healing? Engkau mau mengalami kesembuhan hari ini? You must forgive your Oh, family. harus mengampuni keluargamu. You must forgive your Engkau harus husband. mengampuni suamimu. You must forgive your wife. Engkau harus mengampuni istrimu. You're not forgiven your husband. Kalau engkau tidak mengampuni suamimu, Yes, he did the wrong thing maybe. ya mungkin dia itu melakukan hal yang salah mungkin. But how Jesus forgiven you Bagaimana Yesus itu mengampuni engkau when you are a sinner? pada saat engkau tuh menjadi pendosa Still you have some weakness. dan tetap engkau punya kelemahan. But he never seen the sin. Tapi Yesus gak pernah melihat dosamu. Dia melihat engkau. Gracefully. Dia melihat engkau dengan penuh anugerah dan kemurahan. Forgive today your family. Hari ini ampuni keluargamu. Release them. Lepaskan mereka. Then God will release your blessings from the heaven. Dan Tuhan akan melepaskan berkat dari surga untuk kalian semuanya. You will change. Dan hatimu akan diubahkan. Your situation will change. Kalau engkau diubahkan, situasimu akan When diubahkan. you will change, Pada saat kau diubahkan, your situation will change. situasimu akan berubah. Amen. Amin. Amen. Amin. That is the worship team. Singkatnya tadi mana Pak Benny? That is our keyboardist. Keyboard. Ya. Come and sit. Iya, suruh duduk dan main lantern. That is worship team. Sini. Bu Elis, Peter. Ya. Oh my God. Hey brother, run. Ayo, lari. Ayo, Run. lari anak muda, lari. Lari, No need Bu to Elis. walk. Nggak perlu jalan, lari. Run, Ayo, lari. brother, run. Ya, lari. Ya. This is not run, brother. Ini bukan lari, saudara. Come, sister, run. Ayo, lari. Bu Elis, lari. Ayo. Ya, ini. That's called obedience. That's called obedience. Itu yang namanya ketaatan, suruh lari gitu. I was in India in some years before. Saya sedang di India di beberapa tahun yang lalu. You know, Indians are very self-respective people. Ya, jadi orang India itu benar-benar egois kalau untuk menghargai orang lain.
But Indonesian people are very loving. Tapi Indonesia itu benar-benar mereka orang yang sangat mengasihi satu dengan But yang lain. Indians are not like this. Indians are not like India Indonesia. nggak kayak di Indonesia. Indonesia yang ketahuan. Very proud, Sangat-sangat sombong, very serious. sangat serius. You know that? Kau tahu itu? Yeah, Indians are very serious. Ya, India itu orangnya serius. Very brainy. Itu otaknya tuh benar-benar pinter. They are very strong in the brain. Dia kuat banget di otaknya. I was in biggest church. Saat itu saya sedang di gereja terbesar. I am preaching that day. Saya berkhotbah di hari itu. One lady, Satu wanita, she is a very high position in the medical department. jadi dia tuh di posisi yang tinggi di departemen kesehatan. That every medical colleges are working under her control. Jadi semua yang di kesehatan, di bidang kesehatan itu semua itu bekerja di bawah kontrolnya wanita ini. She came in the government car with Jadi, escort. ya, jadi dia datang dengan mobil pemerintahan. The big church, Ini gereja besar. long church. Oh, panjang gereja. I'm preaching. Saya berkhotbah Then God spoke to me. dan Tuhan berkata kepada saya, She came late for service. dia datang terlambat di ibadah. You know, gunmen with gunmen. With gunmen. Dengan itu loh, apa regu tembak. Bodyguard yang bawa tembak. Ya, bodyguard. She's very high position. Benar-benar posisinya tinggi banget dia. When she entered, Pada saat dia tuh masuk, God spoke to me. Tuhan katakan pada saya, Tell her to run and come. katakan kepada dia untuk lari datang masuk ke dalam. The many gunmen are there. Dan di situ banyak orang bawa senapan di situ. She was very rich, Dan dia sangat kaya, very high position. sangat tinggi posisinya. When I said, I'm a prophet, I said, run and come. Dan pada saat saya ini nabi, saya ngomong ayo lari cepat maju ke depan. The rich woman, Dan orang wanita kaya ini, she started to run. dia mulai lari. You know, Oh, Indians are wearing sari. ya kan India pakai sari kan. She covered the sari. Dia pakai sari itu ditaruh di I rambutnya. like our Indians. Ya, saya suka dengan India. You know, Indians, all Indians are part of Jewish people. You know that? Jadi India itu ternyata ada bagian dari bahasa Yahudi loh. Kau tahu itu enggak? You know that? Kau tahu enggak? They're a tribe of Reuben. Oh, dia dari suku Ruben. And that is the reason. Dan itulah alasannya. Whenever problem will happen in Israel, Apapun masalah yang terjadi di Israel, all Israel people will come, Jewish people will come to India. dan terus orang Israel, orang-orang Yahudi banyak yang datang ke India. They're tribes of Reuben. Mereka suku dari Ruben. And she ran. Ya, lari. When she is running, Pada saat dia lari, full of tears. penuh dengan air mata. Listen, don't close your eyes, please. Ya, tolong jangan tutup matamu, Ibu. Itu. Ibu, see this side. Don't close your eyes. Lihat di sini, jangan tutup mata. I don't want to closing your eyes here. Saya enggak mau loh, kamu tutup mata, tak lihat dari sini loh. Langsung dipanggil. Ibu, you look very, very, very beautiful. Sangat-sangat cantik. Gitu. But I'm not able to see you. Your closing eyes are open. Tapi saya nggak bisa lihat matamu, kamu tutup mata, kamu buka mata. And she ran and she came. Dan dia lari dan dia datang. The front of 60,000 people. 60. Jadi 60,000. di depan 60.000 jemaat, The largest church. itu gereja terbesar. And God said to me, Dan Tuhan katakan the padaku, long church, she started to run from the beginning to pulpit. jadi dia tuh dari paling belakang itu mulai lari sampai ke depan mimbar. And God said, Dan Tuhan katakan, tell her to run back again. Tuhan katakan suruh lari balik lagi ke belakang. And this pastor became crazy. Dan ini pendetanya dipikir, ini gila ini pendeta ini. He's saying, Prophet, what are you doing? Dia tanya, Nabi kamu tuh ngapain kok nyuruh aku lagi? She's a VIP. Dia itu VIP loh. She's very big position. Dia itu tinggi loh posisinya yang I told jemaatnya. that pastor. Saya ngomong sama gembala. Just sit. Terus kamu duduk wae. And she ran back. Dan dia tuh lari balik lagi ke Again God belakang. said, tell her to run and come. Dan Tuhan katakan
sambil meneteskan air mata. You know, sisters, what happened? Kau tahu saudariku kenapa dia? The Lord said, Tuhan katakan, this afternoon, sore itu I'm going to be honor her. aku akan menghormati dia A very high position again. di dalam posisi yang tinggi lagi. And I just put the oil and I pray. Dan aku taruh minyak dan aku berkati dia saja. That evening 4 o'clock, Dan malam itu she got mail. dia dapat surat. Now she's in charge of entire medical college of India. Nah, sekarang dia dinaikkan posisinya menjadi Departemen Kesehatan seluruh India. When you have obedience, Pada saat engkau punya He ketaatan, will raise you forever. dia angkat engkau selama-lamanya. When God is saying run, run. Ya, pada saat Tuhan katakan lari, harus lari. When God is saying walk, you should walk. Pada saat Tuhan katakan jalan, kamu ya jalan. You know, people will make the grammar mistake, but God will not do the grammar mistake. Ya, jadi kalau yang namanya orang itu bisa membuat kalimat yang salah, tapi kalau Tuhan, dia tidak pernah membuat kalimat yang salah. Why I call you people here? Kenapa aku memanggil tim worship ini ke sini? Leave the songs right now. Sekarang nyanyikan satu pujian sekarang. Worship. Sembah dia. You know, my brother, I want to say something. Ya, saudaraku, aku mau bicara You sesuatu. want to see the breakthrough in your personal life? Engkau mau lihat terobosan dalam kehidupan pribadimu? I will tell you something. Saya mau katakan You are sesuatu. a great blessing in this ministry. Engkau benar-benar berkat yang besar atas pelayanan ini. Still, you need some obedience. Tapi tetap engkau butuh ketaatan. When God said run, you're not running. Pada saat Tuhan katakan lari, kamu tidak lari. And you will see the blessings. Dan kau akan melihat berkat. But not in that time. Tapi tidak di waktu When you itu. delay, Pada saat kau your delay. blessings will delay. Iya, pada delay, berkatnya pun delay. Your blessings will delay. Jadi berkatmu juga delay. You know, I went to pray for the businessman people. Jadi kau tahu saya tuh berdoa bagi pengusaha. Very rich people. Sangat-sangat kaya. And I told, Nah, saya katakan, and that is the reason I mentioned 2 times this sister. ya itulah kenapa saya ngomong saudariku ini 2 kali sampai Pour the oil in the bowl. taruh minyak di mangkok. I'm not asking oil. I know in the bottom there is a oil, enough oil. Ya, saya tuh nggak minta minyak yang di dalam botol. Now God said, pour oil in the bowl, Tuhan katakan taruh minyak di atas mangkok, in the big bowl. di mangkok yang besar. And I called 2 business people. Dan saya panggil 2 pengusaha. Both are success. Semuanya sukses, Both are rich. semuanya kaya. You know what happened? Engkau tahu kenapa? They're wearing very expensive shirts. Oh, dia pakai baju yang sangat You know mahal. that day what happened? Engkau tahu hari itu The dia Lord kenapa? spoke to me. Tuhan katakan padamu, Tell them to dip their hands in the bowl. suruh taruh tangannya masuk ke dalam mangkok yang besar itu. When I said that, Pada saat saya ngomong the gitu, one businessman satu bisnismen, is satu wearing pengusaha, expensive coat and shirt dia pakai jas with bagus, watch. dengan jam, dengan jas. And immediately he put his hands. Dia langsung cepat taruh masukkan itu tangannya masukkan di mangkok penuh minyak Up to segini sampai segini loh, sak jam-jamnya The masuk. shirts are dipped. Ya benar-benar bajunya jasnya One tenggelam. businessman, Satu pengusaha lagi, he just opened his buttons. dia buka, ditekuk bajunya, ditekuk jas, He removed the coat. dia buka He jas, removed his watch. dia keluarkan jamnya, dia lepas jamnya. God said, Dan Tuhan katakan, I'm going to bless saya akan memberkati the first one yang pertama, who not remove his hand. yang tidak menekuk-nekuk, Just did it. ya menekuk-nekuk jasnya, hanya langsung Within 3 masuk. months, Dalam 3 bulan, the first person, he received the big blessings in his life. yang pertama mendapatkan berkat yang sangat besar dalam hidupnya. Yang kedua, He started to lose his business. dia mulai rugi bisnisnya. You want to receive the blessing? Aku ingin terima berkatmu, aku harus taat. Can we stand? Bisakah kita bangkit berdiri? Can we stand? Bisakah kita berdiri? Listen, Mari. I'm going to pray today. Saya mau berdoa hari ini. When I'm praying for someone, Saat saya berdoa untuk seseorang, you
you must make sure you are not talking with anyone. Engkau pastikan engkau tidak bicara dengan yang lain. And I asked the pastors and these leaders, you should make sure when people are talking with children, they're acting like a mentor, send them out. Ya, dan saya minta kepada para pengurus di tempat ini dan pendeta yang ada di tempat ini, pada saat ada yang ngomong dengan siapapun juga, baik dengan anak maupun dengan orang sebelahnya atau orang lain, langsung suruh keluar dari pintu itu. I don't want to see the obstacle bringing people in God's presence. Saya tidak mau ada halangan, rintangan yang masuk di dalam hadirat Tuhan saat ini. Ingat ya pengurus, Today is an important day. hari ini adalah hari yang penting. Today is an important day. Hari ini adalah hari yang penting. Today is a very important day. Hari ini adalah hari yang penting, bisa I'm dibilang. not going to be preach. Saya tidak akan khotbah. I want to pray for you people. Saya akan berdoa untuk engkau jemaat I Tuhan. want to pray for you people. Saya mau berdoa untuk engkau jemaat Tuhan. Are you ready to receive the blessings? Apakah engkau siap menerima berkat Tuhan? Healing. Apakah engkau siap menerima kesembuhan? To receive your fire. Apakah engkau siap menerima api Tuhan? Ready to receive the high anointing in your life. Apakah engkau siap menerima urapan yang besar dalam hidupmu? Disingkirkan ini kursi paling depan. Kau tahu? The main thing, Satu hal yang utama, connect your spirit with the Holy Spirit. hubungkan rohmu dengan Roh Kudus. Connect. Hubungkan. And I'm asking you, the worship team, Ya, dan aku minta tim penyembahan sing the worship song. nyanyikan lagu pujian penyembahan. No dancing song today. Bukan lagu yang nari-nari. We want to see the power of Holy Spirit. Kita mau melihat kuasa daripada Roh Kudus. The manifestation of Holy Spirit is going to be taken. Manifestasi daripada Roh Kudus itu akan dilepaskan. Pak Heri bisa bantu WL maju. I'm seeing some lagu people. penyembahan. Today, you're going to be get the healing, instant healing. Ya, jadi yang saat ini aku melihat orang-orang di sini, jemaat di sini akan menerima kesembuhan demi kesembuhan demi kesembuhan. The instant financial breakthrough is going to be taken. Dan juga Tuhan mempersiapkan jemaat Tuhan di sini untuk menerima terobosan keuangan di dalam keuanganmu sekarang. The Lord is showing me very clearly. Tuhan tunjukkan aku dengan secara jelas. Some people, you are going to see the new beginning today. Beberapa orang engkau akan menerima kemenangan yang baru dalam hidupmu. Your family life is going to be healed. Jadi keluargamu akan disembuhkan. Your life is going to be healed. Ya, dan tubuhmu juga akan disembuhkan. Disingkir. Your children are going to be get the high position. Anak-anakmu akan mendapat posisi-posisi yang tinggi. Are you ready? Apakah kau siap? First thing you must do, Satu hal yang kau harus lakukan. forgive your family. Ampuni keluargamu. Forgive your husband. Ampuni suamimu. Forgive your children. Ampuni anak-anakmu. Forgive your wife. Ampuni istrimu. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Come on, shout hallelujah. Katakan teriakan haleluya. Shout hallelujah. Open your mouth. Buka mulutmu. Speak thanks. Basara, 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 basara. Speak thanks. Basara, basara, basara. Take place. Close your eyes. Close your eyes. Tutup matamu semua. Everybody should close your eyes. Semua orang harus tutup mata. Asyir. I said everybody should close your eyes. Saya katakan semuanya harus tutup mata. The fire is taking place. Api itu dilepaskan. Tutup matamu. Tutup mata. Tutup mata. Tutup mata. Tutup mata. Aku berdoa sekarang. Ya, Tuhan aku berdoa. Healing should be taking place. Keuangan dan kesembuhan akan dilepaskan. Everybody should pray. Semuanya berdoa keras.
pray Kami berdoa. the divine thing. I pray the divine thing. Kami berdoa. Semua Stand behind of them. In the name of Jesus. dalam nama Yesus. Everybody speak thanksgiving. Semuanya bahasa roh, tolong bahasa roh, bahasa roh, bahasa roh. I do a voice. Aku angkat suaramu. The divine thing is moving. Urapan yang besar di atas. Say right now. Terima itu sekarang. Say. Ya. Say right now. The divine thing is taking place right now. Sesuatu yang besar di atas. I should take place. Api di atas. In the name of Jesus. I break every stubborn thing. Everything. Raise your hands. Angkat kedua tanganmu. Raise your both hands. The healing is taking place. The healing is taking place. Come here. Just carry this oil. Carry hold this oil. I pray. Fire should take place. Api dilepas. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Divine name. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Out every. Keluar. I pray. Out right now. Keluar sekarang. Everything there, let the healing to be there. I pray. The Lord is saying to you, I praise everything I praise you. Semuanya akan engkau dalam nama In the name of Jesus. nama Every Yesus. sickness. Yang sakit. In the name of Jesus. Dalam nama In the Yesus. name of Jesus. Nama I Yesus. pray right now. The divine healing to be set free. In the name of Jesus. I pray. Everything should be healed. In Jesus' name. In the name of Jesus. I pray right now. Let the healing power should be taken. Let the healing power take place. Send that next line, people. Speak tongues, speak Maju, tongues, maju, maju. Yang belum didoakan, maju. speak tongues. Deretan bergerak, maju. We have plenty of place here. Come and stand here. Keduanya maju dari kursi. Lord, push. Yang belum terlibat, minta ulangan, maju. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. I will break every bondage. I break every bondage. I break every witchcraft. I'm seeing witchcraft. Aku melihat I break the powers of it. In the name of Jesus. Let the anointing should be taken. In the name of Jesus. Every virus. I break that. The divine healing should be taken. In the name of Jesus. akan boleh duduk. In the name of Jesus. I pray for them. Yang sudah didoakan duduk. Let them be anointed. In the name of Jesus. I pray. I break the bondage out of them. In the name of Jesus. Let me heal. Yang didoakan duduk, yang belum didoakan maju. In the name of Jesus. Bagi seluruh I break that. In the name of Jesus. Oh,
Nggak kelihatan. Ayo maju, yang mau diberikan ayo maju. I pray. Yang terus kekurangan maju. Ayo selamat maju. Selamat saya selamat. Udah. Oh selamat sembunyi. Yang diberkati kau ayo.
Mbak Erna yang lurus maju. Yang belum diurapi lurus maju. Ayo. Kamu sakit. Keajaiban Terima, gak apa-apa. Kalau nggak mau, gak apa-apa. Itu kesembuhan terobosan keuangan itu sendiri-sendiri. Kami akan melatih. Segala sembah yang pertama tak berhentikannya. Yang di belakangnya bukan di depan, maju ke depan. Tears are going to be paid. Air matamu akan selesai. I pray that this prayer. Aku seorang Mesir. Yes, Mesir. I witchcraft. Oh, Mesir yang tinggi. Aku mendapat kuasa. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Praise Aku akan bangkitkan engkau. Lewat aku. Dari kata Tuhan. Atas perbuatanmu selamanya Aku berdoa sekarang. Tuhan yang besar dilepaskan. tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, urapanmu sangat-sangat besar. Urapanmu sangat besar. break the bondages. Dan aku akan katakan belenggu. Terima urapan ini. Aku berdoa. Tuhan, aku berdoa sekarang. Penuhi dia. Kuasa Penuhi dia. Aku berdoa sekarang. Terima urapan. Don't bring the hospital for God's reasons. Mana aku berdoa. Aku ibu ini. Aku The every work of evil. Setiap serangan dari iblis. Aku lepaskan kuasanya. Dalam nama Yesus. tiada janji seperti yang ada padamu. Terima urapan. Urapan yang baru dilepaskan. Terima urapan. Aku berdoa. Dalam nama Yesus. Maju, singa maju. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau Saya mau ngomong sesuatu kepadamu. God is showing you Tuhan memperlihatkan padaku the new season. musim yang baru. In this place, Di tangan ini oil and flow is going to be flow. ada minyak dan tepung akan mengalir. You're going through some battles. Engkau itu sedang mengalami banyak peperangan That's ended, says the Lord. dan itu sudah berakhir kata Tuhan. People of God, come on, stand. Mari umat Tuhan, mari bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, mari berdiri. If you're not able to stand, you can sit. Ya, kalau engkau nggak bisa berdiri, boleh duduk. Sekarang berdiri, yang bisa berdiri. The Lord is saying for her, Tuhan katakan kepada dia,
Iya. I'm going to be raise these hands. Aku akan angkat tangan ini. Help many. Ya, aku akan tolong. You know the Lord is showing me. Ya Tuhan menunjukkan pada saya, Sister, saudariku, what is your name? Fanny. Siapa namamu? Sister Fanny. 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 Sister Fanny. Saudari Fanny, Your hands are going to be stretched outside of this country. jadi tanganmu akan keluar bahkan dari negeri Your ini. income is going to be increased. Pendapatanmu akan meningkat. Your justice is going to be come back. Say, Keadilanmu akan dikembalikan. anointing. Terima urapan yang besar. Say right now. Terima sekarang. I pray. You know, my sister, Engkau tahu saudariku, the Lord has seen your tears. Tuhan sudah melihat air matamu. You will see the greater and higher Engkau akan melihat hal yang besar dan sangat-sangat tinggi. anointing is taking. Urapan yang baru itu sudah Keep your hand in the heart side. Yes. Every burden Setiap beban out right now. keluar sekarang. The Shekinah glory is taking place. Saat ini Roh Kudus ada di Say right now. terima sekarang. The Lord is. I pray Aku berdoa Tak apa-apa. Oh. the full of obedience. ketaatan yang penuh. The Lord is saying to you, Tuhan katakan padamu, I will bring many opportunities. aku akan bawa banyak banget kesempatan. You will see the great things right Aku akan melihat hal yang besar dalam hidupmu. Pak Heri, didoakan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kau akan pindah dari tempat ini ke tempat yang baru. I will say to you, Aku akan katakan padamu, unexpected things. di jalan yang kau tidak pernah Some mengira, business people are coming, pengusaha-pengusaha orang bisnis akan datang ke sini. and you are going to be lead the mega church. Dan engkau akan memimpin gereja yang besar. You are going to be moved from this congregation to the higher congregation. Jadi kau akan pindah dari kongregasi di sini ke kongregasi yang tinggi. I pray Aku berdoa for this great man. untuk hamba Tuhan yang besar. The Lord is saying to you, Tuhan katakan padamu, I will strengthen your hands. aku akan kuatkan tanganmu. I will strengthen your hands. Aku akan kuatkan tanganmu. Lord, I pray Tuhan, aku berdoa. the personal bondages should be removed. Belenggu pribadi harus Lift keluar. your eye and see the harvest of God, says the Lord. Tuhan katakan engkau akan menerima penuaian yang besar. Two things God is saying to you. Dua hal Tuhan katakan padamu. One, acceptation. Satu, kau harus menerima. The second, Yang kedua, the one is acceptation. ya, yang pertama adalah penerimaan. Second is recognition. Yang kedua adalah kesadaran. Taking place right now. Ambil hari itu. Amen. Jesus. Mama, come here. I pray for Mama. Aku berdoa untuk Manggis. Thank you for her heart. Terima kasih buat hati. I speak Aku a great berdoa revival. revival yang besar. The Lord is showing me Tuhan tunjukkan padaku. finance in your hand. Oh, ada keuangan di tanganmu. Unexpected way. Caranya yang engkau tidak pernah pikirkan. You are going to be stretch your hands. Kau akan merentangkan tanganmu. And you are going to be move up by up. Engkau akan naik, bergerak tinggi, makin tinggi, makin tinggi. I pray for my sister. Aku berdoa untuk saudara. The Lord is saying to me very clearly, Tuhan katakan pada aku, I will strengthen you. aku akan kuatkan engkau. How much you battled for my kingdom, Ya, berapapun kau, for my people. yes, yang kau kerjakan, I will command you my peace. yes, amin, I release yes, the blessings. amin. And I pray, Lord, Pak Beni, through
today, Lord, the many people will not take Banyak orang yang tidak datang. the leaders. May remember, Ingat, I pray for our brothers. saya berdoa untuk saudaraku. The Lord is calling you as a Caleb. Tuhan memanggil engkau sebagai Kaleb. You have the Caleb spirit. Engkau punya roh Kaleb. You are very special, sister. Engkau benar-benar orang yang spesial. Prosper. Kekayaan, Everything should be prosper. semuanya akan diperkaya. The Lord protected you from the death. Tuhan melindungi engkau dari kematian. The Lord protected you from the bad company. Tuhan melindungi engkau dari perusahaan yang buruk. Now, Sekarang, you are going to be like an Abraham in many people's life. engkau akan menjadi Abraham di banyak hidup orang-orang. Please, the anointing. Aku lepaskan urapan. I pray, Lord, Aku berdoa Tuhan untuk bisnis. your business is going to be stretched. Ya, bisnis akan benar-benar meningkat. Your heart is so big Hatimu besar for His kingdom. untuk kerajaan sorga. But many bondages. Tapi banyak banget belenggu. You are not able to stretch your hand what you're supposed to be stretched. Engkau tuh tidak bisa bahkan mengangkat tanganmu tinggi. Harusnya Now God mengangkat is tangan saying, tinggi. Dan Tuhan katakan, I will release, aku akan lepaskan. release that anointing. Dia lepaskan urapan. Right now. In the name of Jesus. Every work of His hand. Ya, semua kedua tangannya. I pray for this leaders. Great. Sesuatu yang besar. I pray. Aku berdoa. The great anointing. Urapan baru dilepas. I pray Aku berdoa for my sister. untuk saudariku. Lord, I pray for you. Tuhan, aku berdoa untuk dia. As a motherly heart you give it to my sister. Dan Tuhan, dia kau pilih untuk menjadi ibu bagi aku. I release the higher Sampai